हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो सांग माने समस्त को अवगत हो सारी कि गतकाली माने शनिवार दिन डीपीओ तार फाइनल लिस्ट प्रोवाइड करिसेंती एंड सेठी समस्त जति सिलेक्शन होती लिस्ट अच्छी आउ केते कट ऑफ गला सब गुड़ा सब दे देछन तादरे। तो जो माने भी देखिया पई चाहउछन देखि नांती जानि नांती से माने ओडिशा पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई कि विजिट करिकि देखि परिवे। तो एठू गोटे जिनस मते शिक्षा मिलला कि आमे जति परिश्रम करूचंती दैट इज नॉट सफिशिएंट टू क्रैक सीजीएल। ठीक अच्छी। तो आमे कंपेयर करिया जदि अन्य पिला मानक सहित कि से माने 300 350 रखी दउचंती किंतु आमे तांको तुलना रे कम रखुचंती तो केमिति हबो। से माने हमटू बेसी मेहनत करूचंती जा फल रे से माने 300 350 400 मार्क रखुचंती। आउ जदि आमे देखिया पय जिबा आम मेहनत को आमे बढ़ेबा जा फल रे आमे गोटे लेवल को आसीबा। ठीक अच्छी। तो सही दृष्टि मोर आरिथमेटिक रे मु परसेंटेज चैप्टर क्लियर कर देछि। परसेंटेज चैप्टर रे आपण परसेंट मोर एंड परसेंट लेस देखिबे, परसेंटेज ऑफ देखिबे, देन हमर असला इंक्रीज एंड डिक्रीज देखिबे। आ कोन अछि तादरे हमर पॉपुलेशन ग्रोथ होउछि, पॉपुलेशन डिक्रीज होउछि, सेटा गोटे गणित अछि। हमर इलेक्शन अछि परसेंटेज रे ए तीन चारटा देखिदेले भी हे जिवो। देन हमर आसीबो मु परसेंटेज क्लियर कला पर मु आस्तली कोटा को ना टाइम एंड वर्क करथली। मु टाइम एंड वर्क रे हमर मेन जॉइनिंग मेन लिविंग एटा करथिला, अल्टरनेटिव डेज करथिला। खाली हार्ड वर्क करथले हबने, हार्ड वर्क सुद्धा मु स्मार्ट वर्क करे पड़िबो काना एग्जाम जदी एप्रिल रे रिक्रूटमेंट बाहरुची ताले मासे 2 मास भीतर हमको एग्जाम हे जिवो, कंडक्ट हे जिवो एग्जाम। तो हमको मासे 2 मास भीतर कंप्लीटली सिलेबस को करिवार पड़ियो, सिलेबस को कंप्लीट करिवार अछि। तो हमको खाली हार्ड वर्क करिवार नै, तासत हम स्मार्ट वर्क मधन करिवा। हार्डवर्क मतलब मो स्मार्ट वर्क कहर मतलब हूँ कौन ना जो जो दुटा सब्जेक्ट आम साइमल्टेनियसली आम पढ़ी पारिबा। धर जमी टाइम एंड वर्क आउ पाइप एंड सिस्टम दुटा आम एलसीएम मेथड बाहर कर तो आम से दुटा को साइमल्टेनियस माने आगे टाइम एंड वर्क पढ़ा तापर आम पाइप एंड सिस्टम पढ़ा। आगे परसेंटेज पढ़ुली देन मुझे टाइम एंड वर्क को, टाइम एंड वर्क सरला मुझे पाइप एंड सिस्टम को। तापर आज सका मुझे कौन गणित ना बोर्ड एंड स्ट्रीम करी किंतु बोर्ड एंड स्ट्रीम टी बुझे मत कष्टर होगा। तो से बोर्ड एंड स्ट्रीम को रखीदेली। बोर्ड एंड स्ट्रीम करने पूर्व आम टाइम स्पीड डिस्टेंस गोटे चैप्टर अच्छी ताको खत्म करा पड़ो। ताको खत्म कले जाकि आम आसवा क्या पाखक ना आमर बोर्ड एंड स्ट्रीम पाखक आसवा। तो से मुझे आज रेशियो एंड प्रपोर्शन आरंभ कर देछि सका। आज जेहेतु संडे था ट्यूशन छुआ गलापर मुझे पढ़ापढ़ी करी रेशियो एंड प्रपोर्शन देखो केमती नोट बनई मु। तो सांग मैंने यहाँ देखिए मुझे रफ आज करी बोर्ड एंड स्ट्रीम पाखापाखि बुझीगला किंतु जेहेतु ए स्पीड गुड़ा बेसी रही तो टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस क्लीयर न कले या आसवा को प्रोब्लेम हम। तो से मुझे रखीदेली किसी क्वेश्चन कली मोर सल्व होगा 2-4टा क्वेश्चन सल्व करची मु। तो या मुझे पॉज कली, पॉज कलापर गली कौटी कि ना रेशियो एंड प्रपोर्शन मुझे आज आरंभ करी। तो देख पार्थ ये रेशियो एंड प्रपोर्शन मुझे केमती क्वेश्चन सब नोट बनई। जो मैंने भी नोट बनवाक चाहते यही टाइप करूँ। देखिए आपन को एग्जाम जावा पूर्व बहुत ही हेल्पफुल हम ये नोट गुड़ा। ये नोट गुड़ा को ही हम पढ़ी जावा। बेसिक क्वेश्चन किसी अच्छी ये देन एटा यूनिफॉर्म रेशियो गोटे अच्छी तापर भी किसी क्वेश्चन रही केमती हम सॉर्ट आउट करवा। देन एटा गोटे 3 गोल्डन रूल ऑफ रेशियो जोटा आम कौशिक महंत सार को पूरा मुझे 3 गोल्डन रूल ऑफ रेशियो। जदि किसी बुझीपार सांग मैंने एमती ओडिया भी लिखि दिंतु कारण यहाँ आम ही आम नोटा को पढ़ी बुझी परीक्षा दे जावा। बुझीगला कि आम क्या प्रोवाइड करार ना। आम जदि भी किसी न बुझी ओडिया लिखिदेवा किसी असुविधा ना। यहाँ रूल नंबर 1 जदि समान संख्यक आडिशन हम तेबे इंक्रीमेंट एंड रेशियो मध्य डिफरेन्स समान रहिबो। यहाँ रूल नंबर 2 ये देख सांग प्राय ओडिया लिख देछि। यहाँ रूल नंबर 3 तो एगुड़ा थी मोर रेशियो एंड प्रपोर्शन किसी नोट। तो सांग मैंने देखिले केमती नोट बनई मु। आगे रफ रे नोट बनवार कारण भी अच्छी कारण धर जो टीचर मोटर आम नोट बनाऊँ से गोटे जिनस लेखा लिखिं पुणी लिभे देती तो जब आम डायरेक्ट फाइनाल नोट लिखिदेवा तो सेटा काटिकी पुणी लिखला गोटे असुंदर देखा से प्रथम रफ रे करे जो बुझिकी मु उठाए A4 पेपर को बुझी रफ रे कले काटिदेले चलो किंतु जो गोटे आप नोट बनाऊँ से गोटे जब कटाकुटी हो गोटे भल लगे मत नीट एंड क्लीन पसंद सो से मुझे 2 थर नोट कर। बाकी जड़े भाई कहते केमी नोट बनाऊँ यही टाइप आप बनातु निजे नोट बनले आपको बेटर मिल
କାରଣ ନୋଟ୍ଟା ଆପଣ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଯଦି ମୋ ନୋଟ୍ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ ନ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ନିହାତି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଭୂମିକା ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆମର OSSC CGL ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ, କାରଣ 40 ମାର୍କ କେବଳ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଆମର ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷର କଟଅଫ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ 100 ମାର୍କ ଯାଉଛି, 150 ରୁ 100 110 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ରହୁଛି। ଆଉ କଟଅଫ୍ ବି ସେଇ 100 110 ରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତା ଦେହରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହିଁ ଓନ୍ଲି 40 ମାର୍କର, ଓନ୍ଲି 40 ନୁହେଁ, ହାଷ୍ଟ 40, କାରଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ 30 ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର 20 ରହିବ, ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 40 ରହିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ 40 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି ଆମେ 40 ରୁ 30 35 ନେଇ ଆସିବା ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ହି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ହବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, କୋଉଠୁ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ସ୍କ୍ୟୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମର 2022 23 ଆଉ 24ରେ CGL କ'ଣ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମେନ୍ସ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି। ଆରିଥମେଟିକଟା ସରିଗଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତରୁଣ ଗୋଏଲଠୁ ପଢ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ତରୁଣ ଗୋଏଲଠୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପିଲା ଆଉ କ୍ଲିୟର ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପଲିଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେଲା, ଆମର ଇତିହାସ ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହେଲା, ଏ ବହି ଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବି ଆପଣ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଏ ଛୁଆଙ୍କୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆମର 6th କ୍ଲାସ୍ 7th କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବହି ପଢ଼ାଏ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମ ନଲେଜ ଗେନ୍ ହେବ। ଏହା କ'ଣ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବହିରୁ। ଜଣେ ଆମର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ବହିରୁ ପଢ଼ିଲେ ହେବ, ନିହାତି ହେବ, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣ କିଛି ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରା ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମର ଯଦି ସାର ଦେଉଛନ୍ତି କି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଖୁସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେ ଯାଇକି ଫଳ ଫଳୁଛି। ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଆରିଥମେଟିକ୍ ହେଲା, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଲା, DI ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲା, ଆମେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ମୋକ୍ ଦେବା, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପାଟର୍ନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା। ହେଲେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତ DPO ପାଇଁ ବି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଗାଁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ମୋର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ଆରିଥମେଟିକ୍ର ଏ ଅକ୍ଷର ବି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଶିକ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ତାଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିକି DPOରେ ମୋର 70 ମାର୍କ ଥିଲା ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଯେତିକି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏଥିରେ ମନମୁଣା କରିବାରେ କୌଣସି ବି ବାଟ ନାହିଁ କି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ମନମୁଣା କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିହାତି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଉପରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ ହେଇଯିବ, ମୋର ବି ନଲେଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଖାଲି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିକି ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ ଏଇଠି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖାପାଖି ତ ଆମର 970 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେଣି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର 1K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।